اخواتي في قناتكم تعلم اللغه الفرنسيه للمبتدئين. بدايه كنشكر الاخوان المشتركين معي في القناه على التفاعل ديالهم الايجابي والرائع، جزاكم الله عني كل خير. وكذلك كنرحب بالاخوان الجدد على القناه. اذا كنتي مهتم بتعلم اللغه الفرنسيه فما عليك الا انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل يوم. في اللغه الفرنسيه من اصعب الاشياء هي انك تفرق فين تفرقوا بين المذكر والمؤنث، لان الا ما قدرتيوش تكونوا قادرين انكم تفرقوا بين المذكر والمؤنث فما يمكنلكمش تصوبوا جمله صحيحه نهائيا. لان الا عرفنا لي سيف اللي غنستعملوا، واش نستعمل مو ولا طون ولا ما ولا تا، سي بون. واش غادي نستعمل في لي زادجيكتيف ديمونستراتيف غنستعمل سو ولا سيت، سي كلير. كذلك ما غنعرفش نستعمل بشكل صحيح لي زادجيكتيف، لان لي زادجيكتيف قلنا في الدروس السابقه كيرتبط ارتباط وثيق بلو نو. الوغ لهذا هذا الدرس هذا فهو مهم ومهم جدا. الله يجازيكم بخير الاخوه اللي مهتمين بتعلم اللغه الفرنسيه، شاهدوا الفيديو حتى الاخر، سي بون، شاهدوا حتى الاخر وعاودوا شاهدوه عده مرات، لان فيه دي ريغل اي دي زاستيس اللي خصكم تضبطوهم. هما الطفل بالالف واللام، الطفل معرف، ان غارسون طفل غير معرف. هادي هي لا ديفيرونس بين لو اي ان. لي نون فيمينا باش كنعرفوهم كتكون مسبوقين بلا ولا اون. لا سي ان ارتيكل ديفيني، اون سي ان ارتيكل انديفيني. لا فille، البنت، اون fille، بنت. جيسبر كو سي كلار هاد الجزئيات. الوغ اليوم ان شاء الله كما قلت لكم غادي نتعرفوا على كيفيه معرفه لو نون فيمينا. غنعطيكم des astuces, ce sont pas des règles, mais ce sont des astuces qui peuvent vous aider à distinguer entre les noms masculins et les noms féminins. دائما نشوفوا في لا terminaison du nom، كنشوفوا في لا terminaison ديال داك لون. الا لقينا لي terminaison اللي غنكتب لكم وغنوضح لكم، دونك ce sont des noms féminins. الا ما لقيتيوهمش غادي نشوفوا الحاله ديال لي نون ماسكولين. الوغ دائما غتلقاو ان نون qui se termine par A-N-C-E, في la fin, A-N-C-E, عرفوا بأن c'est un nom féminin. C'est clair؟ فاش تلقاو le nom qui se termine par A-N-C-E بنسبة 98% c'est un nom féminin. C'est clair؟ أنا غنشرح لكم كذلك لي مو، وحاولوا أنكم تسجلوا كذلك الترجمة ديالي، لأن نخدموا على الفوكابولير ونخدموا على لي ريغل. Alors, la connaissance, A-N-C-E, donc c'est féminin, donc je vais dire la connaissance. Enfance, A-N-C-E, يعني مؤنث، donc une enfance, طفولة. La connaissance هي المعرفة. Assurance, assurance كتشاهدوا أنهم كينتهيو ب A-N-C-E, donc c'est un nom féminin, donc je dis une assurance, une assurance. Souffrance, المعاناة كتنتهي كذلك ب A-N-C-E, donc c'est un nom féminin, on dit une souffrance ou bien la souffrance هي المعاناة. C'est bon. Alors دائما غتلقاو لو نون كي se termine par A-N-C-E, c'est un nom féminin. الحالة الثانية هي لي نون كي se termine par E-N-C-E. E-N-C-E. غتلقاو لو نون كي se termine par E-N-C-E, automatiquement c'est un nom féminin. Comme l'exemple suivant, urgence, مستعجلات, urgence, il se termine avec E-N-C-E. Donc je dis une urgence, une urgence. هنايا نورمالمون كنكتب la urgence، ولكن في اللغة الفرنسية فاش كيكون le voyelle devant une autre voyelle, je supprime le premier et j'ai mis apostrophe. La deuxième, la différence, الفرق, la différence, vous remarquez que ce mot se termine par E-N-C-E, donc c'est un nom féminin. Alors je dis la différence. الحالة الثالثة هي les noms qui se terminent par A-I-S-O-N, comme ici, A-I-S-O-N, donc féminin, la maison, raison, A-I-S-O-N, donc c'est féminin, la raison, اللي هو المنطق, c'est bon. Saison, A-I-S-O-N, donc on dit la saison, donc c'est un nom féminin, هو الفصل. ندوزو دابا les noms qui se terminent par A-D-E, A-D-E.
Alors, les noms qui se terminent par ADE, c'est la même chose. Ce sont des noms féminins. Comme salade, ADE, donc on dit la salade. Limonade, il se termine par ADE, donc la limonade, limonada. La salade, il y a كنقولوها بالدارجة شلاضة. Promenade, promenade, se termine par ADE, donc on dit la promenade. Nous a. C'est clair? Numéro d'abord, les noms qui se terminent par UDE aussi, ce sont des noms féminins, comme altitude, UDE, donc une altitude, ça veut dire que c'est un nom féminin. Étude, l'altitude ou l'irtifa, une étude, UDE, alors une étude, alors c'est un nom féminin, parce qu'il se termine par UDE, دراسة. Fraude, fraude, كيتسالى كذلك UDE, donc on dit la fraude هي التزوير أو الغش، شي مرات كنستعملوها في الغش، le sens de الغش. المرة دابا les noms qui se terminent par SION sont des noms féminins. Comme ici, révision, SION, donc on dit la révision, المراجعة. Télévision se termine par SION, donc féminin, la télévision. Version se termine par SION, la version, نسخة. 2SION, admission. 2SION, donc c'est un nom féminin, donc je dis une admission. القبول ولا النجاح. Compréhension, SION, donc c'est un nom féminin, donc je dis la compréhension, الفهم. C'est clair? Pour bien retenir, on va faire une petite révision. Alors les noms qui se terminent par ANCE, ENCE, AISON, AD, UDE, SION ou bien 2SION, ce sont des noms féminins. حاولوا انكم تميموريزيو هادشي الله يجازيكم بخير ولا خذوا une capture d'écran وخليوها عندكم لان هادشي سي très important باش نمروا للحالات الاخرى اللي كنعرفوا بها نتعرفوا بها على لي نون féminins. Alors on termine. Alors les noms qui se terminent aussi par E, de TE, ce sont des noms féminins. Un nom qui se termine par E, double T, E, ce sont des noms féminins. Comme fillette. Fillette se termine E, de TE, donc c'est un nom féminin. On dit la fillette. La fillette هي داك فاش كنبغي ندلع شي بنت صغيره كنقول لها la fillette, ça veut dire صغيره. C'est bon, صغيره. Cigarette aussi se termine par E, de TE, donc je dis la cigarette. Cigare. TE accent, comme liberté, الحرية, TE accent, donc on dit la liberté. Solidarité, je dis la solidarité, puisqu'il se termine par TE accent. في هذه الحالة هذه كاين استثناءات. يعني جميع لي نون سون فيمينا، فهاد الاستثناءات هما اللي مذكرين. واخا كيتسالاو بالتي اكسون فهم مذكرين، هما لو كوتي، الجانب، هذا استثناء. لو كوميتي، اللجنة، فهو مذكر لأنه استثناء. ليتي، الصيف، فصل الصيف يعني الصيف. ليتي aussi c'est un nom masculin. C'est bon. هادو les exceptions. Moi les autres qui se terminent par TE accent, ce sont des noms féminins. Les noms qui se terminent par UR sont souvent féminins. تقريبا بواحد 96% sont féminins. كاين des exceptions ولكن الأغلبية sont des noms féminins. غير تلقاو les noms qui se terminent par UR ce sont des noms féminins comme couverture, غطاء. Alors on dit la couverture. Voiture, donc on dit la voiture. Le sculpture هو داك النحات. C'est bon. هاد البيرا ما كنقراوهاش. On dit le sculpture. On ne dit pas le sculpture, non, le sculpture. Alors c'est un nom féminin. La nature, il se termine avec ur aussi. Donc c'est un nom féminin. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس جيدا، فهو انا قلت لكم راه مهم بزاف. حاولوا انكم تحفظوا
هاد لي تيرمينيزون وتقيدوهم على شي ورقه واتيت روبوزو، حاولوا انكم تحفظوهم وضبطوهم. وكنتمنى انكم كذلك في التعليقات تكتبوا دي نو باستعمال هاد لي تيرمينيزون، دوطخ نو ماشي هادو اللي شرحت لكم في هاد الدرس، دوطخ نو اون يوتيليزون لي ديتيرمينون اوسي. حاولوا انكم تستعملوا بلي ديتيرمينون باش نعرف واش فهمتيو الدرس جيدا ولا لا. كنشكركم جزيل الشكر وتبارك الله عليكم. استودعكم الله والى لقاء اخر باذن الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.